Sambisi idle pa mataba runda juara san pila tabo bangi se cham chuba wakat la wotoni la wala yam simi wannan da tum ko evenement passé sin keni kiba buto to tum santa runda dara ikiba ezurado. Runda yubeur harim keta nimbuida sini yi wusogona widigop sumpananga ne tenga to damba tibala gofnera nima bamyelle soya kalebrebe ne karandoto ne passe l'ortori dam katolom rim ket saka poye obi ba runda rara yana bon gofnera tub moro man harim keta talebe wala saksa tara ya siti coronavirus panga bora Burkina Faso kane la sierra metiketo pa gunso poa arere wane arrondissement yi tupon woro to damba nyak ya motone na song le docteur mbatenga na ngan bandamba le pass le kolsa ni yolum da tumte do nye fa wa ya na yile ni 15 na to pa mon kolo mais c'est ni bani ngobsumbonji coronavirus wala covid-19. Ya belle la VNC à Rockma Christian Kabore la MPP Nyaknya signa mouvement du peuple pour le progrès Tambisa Sanyaka Joara Sampila Yemra son loro Woroka ne palais des sports tibam na yi MPP candidat dat yetub na bona ma novembre rasin pisila yiba son wat Burkina Faso kane MPP tor so basia simo compori aro kelem ben rabene na ko sub tabisa fa tub morogo on 50 000 l'obtun à Rockma Christian Kabore ti wen sans saké tub gila ya ba monso idnanti pas mal Luc par Belram ta convainement passe. Yarokma Christian Kabore la MPP ni azoramba obnyakia tanamba nama novembre kuga rasm pisi la yiban watan yi sibira rare waqto palais des sports wa la MPP la narob nama riba partiramba fa obkwa sore tanamba nama tuni congrès extraordinaire d'investiture barare asimo compori ya MPP Taorsoba la maître Benewende Sankara ya narob nama riba Taorsoba bam fan wilgame tubam nari kazi wa oto on la Rockma Christian Kabore zugu ta modre enkin warastabon wa la tono zana ma yumanuwa la sirda mete zini ngese president Rockunda kos nda winir zamawa nda lik al kaula ne zamawa yetana ntuma tumisa wa yumanuwa tono ko rasema ya bola tonto mane on Burkina Faso ramba ili warata anani bonama yumunu wa huwata yari ngala tunzini kitaba ngesi ngesi kuma wenge gila me barara ma wenge gila me école da mat gila me poro dotab gila me dispensaire da mat gila me shower gila me koba wenge gila me gulga wenge gila me songo pourquoi la comara de gela me et gela rasa yela tono tumtumisa la kafna la msotaye et gela me wa miki ti president rock honda kabu mingawa wuso pa ma pidugo yel kela patron mane et gela name yare na la wa ku yam o kotariyam yeti tuma yi soma ba ton jule sa yi soma a Rockma Christian Kabore nyakana yeti la ni MPP la zoramba bale ban wilga metine dans zoin tumoton ko Burkina Faso yoma nuwa teka aseka penka gebra maye para la bane renda tuma me yarinda la ne tusa nase la komiso pela zaka zini wele tisera me tinini watona na nyake MPP yuriwa tatibo mama 22 novembre huwata an les atena ninko sorton sukwa ayura la rock Marc Christian Kabore ya tunko la tonna semana wa te datum pusi fa baraka iwa me e kaseto tinanam sawa te winturla wa haya tinin ko sa fawa a tineba fawa
ti mifi a wuli da me ti ton pa bodo nan zam mega pam na mai et kanam de salahe bala mora na yinto senga ya Simon Sawadro yenda ya Rockma Christian Kabor Nores Barari at Sidri Gaziba la wili balata Rockma Christian Kabore konkwese tienda saka o konyenda tom ninga la bo moro bala ti naba nyakar pore BMPP ne azoramba oble pang woso Assemblée nationale wa tirin la nama zaba ayiti kapi Song tenga nangan bandamba ni zaptudo observera pour ani terrorisme Burkina Faso kane mororeti tenga zaba na tonron yinere ti nimbuida na tonron vi moi sincèrement banga se tinyo ya kosugo sulninga busumboni farande ti aju de BF ya kombibi suli sindati yeni farande ti association des jeunes pour l'unité et le développement endogène du Burkina Faso son wersulunda dara nantas kiba ekitba idna leti pamalu par belram ti balabam yiti sikanga AJDBF ya kombi bisa sule monde ni sabr sa tiens yidugo mense obsira kibai kitba runda nan kiso taso ni tenga zabo la andunia kibai AJDBF kabas da pipi tenga tordamba tu mondre on son ting nan gan bandraba ni zabtero tu tonron zabe ni tanso bon solsa wala ton ge hamti rahmanora yel wuso ncheton zamana nam hatondo ti ne kan fa ton ya nimbu kombi biba sulle ton saran gadar me me ko taso tenga no kenra wenge la ya nchene bampa ala covid-19 a le kene ten so so wa nkelen so tonna la kene tenga me yela taba ton me na dat sira kiba kitsa kiba kitba on konton taso ton ko tenga todama ya ti kelo nimbu da kwesi ndik nimbi da toso nsi dik no ken soma nan kiti ti ton tenga tori wa ken ne ba wenwa ton puzra tenga to dama bala siri ken sab menga singra na yilinti ba to sigi le pour ton tenga la chene tan so sor sanengwa ton datamenti tenga to dama rikno ken yi ligidi song militaire dama to ton pame zabne ten so sorsa katon bonra nimbuida me tinne ka fa sitien ha lui ha to mum hambe ba kenganti wiligi la rasoloye tibala libeta ton tinga poe AJDBF le kota meti Burkina Faso zaba a tout Burkinlim bale wilga meti na yitoro ti tinga tordam koso tontondo ba to modron euro mense ti bam yawlon di to yemere oble pasa meti Burkina Faso sirden basaba yiben yitini bandana ban tinga de kengan ti rodin tip doa la modron me loto yi bet Burkina Faso un tip ni buida fa ton sula ka politique ton sula kombibiba ntigum taba université wa ne kabe université me na yilen tenga na cheng toringa ton geta development wa ning na cheng toringa la ton zulwera ya ton na mana wana cheng tori ne ton men hantari ti patune na sada ma watun konton na soba la ton datam dike bonti development endogène ton datame ti ton development yi ton men nenge. Voilà. AJDBF le tinga tore nan passe ti ya Union africaine menga en sirde ninga toro son G5 Sahel tinsa to zabne tan so bon solsa bam le tar da metia nasa ndaba on content so bon solsa burado menga yire ton sodasa to zarbar ton nisawle sa tinsi Mosa inari karim ket sore si wodo kane saka yemre ti bala beni ngemne mikame ti saka nimbuira sirin yi wusorunda yubura na wilgo sumpanwanga ne tenga ato damba ti bala area yum pisila woto ne la saka ngasembe la bam mikame ti saka pour woto no wa soya katolo leberbene gofnera karam dota to boni farande ti l'école publique ramale passe l'autorité dama katolo be saka pour wasan seradi sani bamba gofnera karata manhabam zule saye aria renyinga lobo sakan yirunda yibura wuso wotoni nan kos gofnera to moro mansa bam zule sa kaseta ramba a Aziz Abdul Sari ne Selina Tiemtori
ya rim ket sakaram la sin yi ken woto wa bam yi mi na wuli gubsu pa no anga ni tinga to damba asina ko stinga to damba to mala gob soron kuba sor kanga woglo mata kilometer pila nu alsan ya ni rim ket ramba yel wins manda sor kanga zugu hati wakat la ninga tuda ne yore. Beaucoup d'agressions, des gens ont été machetés, des gens ont été violentés, des gens ont été agressés par des armes blanches. Neba gidagara asirwa wa sor kanga zugu obunke neba ni karenke mfans nebu widi labtero awawa me wa fa ya soro anka somo wa yinga mpaka osbala obdana nki rasanga yemre mfanga wefo sen ani wada wenge ton kamitons na manie komisaria ninga penerin ket ka ya altampui kala polira mayi altampui takane wat mika meti sama sami bugumele kai sura zugu refa kitameti ton na yirunda wilgi supa noanga que nous avons entrepris sont restés vaines. Voilà pourquoi aujourd'hui nous on a estimé que non, on n'a pas le choix que de poser des actions dans ce sens. La pasaye bam leben kota lotor yirme la ni yela taba mpasi Ndata men ken ton pa yinda tan ba bumba toy ton dat yim bon sa tenga taw demba ton ko to bla hal wi so hal soma ton bon ha bla me to song ton do ton be ka ton patar pokro roy la to ri ro ta ton kap ton gum da tip za la ki bar ka ton patare ton patar kom seria ton be nimba na pokoy bum ham pak ton ka ton tara nang hal wi so ton ko ma min e kwala nang pa yi ka nang king e kwala li la fo gili wa sa ka ni wato ya fo gili tampo wa fa nanda to ngi wato be tampo Fonen to ki detare karang pa jem hedi le la ton kwat ti ton bon do bla wininga do song bu to sambe mi song do ti pam sore la lo to yiri la pam e kwale nkor kwamba ya yum son sinta yum pisi la rim ket saka timbe woto wa la sa ya ni rim ket saka ramba tenga to damba saka amenginga Nanda Tirpare Kiba Kwilemse, Bangense, du Burkina Faso, Conseil supérieur de la communication Torsoba, à Mathias Tankwa, nous la nioué sabera au mobile, Nebun pour Tubone Farande, ti engin explosif à Gio Aras Pila, Yibu, Kanchari Diapara, Sura Zugu, au Bilgamenti, Sodas, Nisa Sandar Benisse, sur à Torsobo, Tony, Arweben Zindi, Sodas, ni terroriste Ramba Asuka, New York Catalonia, la Sodas à Tabo, un pam sans porre. Yawala Sandaranta, Nyamba kwezura donwa aria yolomda tedo la wogoro arrondissement yibato dambari kotone na songtenga na gan bandamba karandota li pas l'autorité damba sinkeno nyora koro wenge ni baninga osumbo ni farande ti coronavirus ya sirti bara panga bora bilu Burkina Faso la sierra da meti nimbu da kelempa muso pora idna ti pa maluk par belam ti bala bamyi kaseta soba coronavirus a banra kieta ton tenga Burkina Faso runda ya ne tusu la zak la banra nyok Burkina Faso ha ne kobos ni la zak sanre ne pisnu la tab man kalom jewa kiura san pila tabo Burkina Faso nyasani ne kwa wala pila ta antar banra ton tenga fa point ya re fa yinga la wa do arrondissement yibin soba anyaki yamana son ten nangan bandra ba paraba sulsa dina taordamba la karandota wosro ni yilim da tedo na yilim to koglo mense la koglo ni buida ni coronavirus a bara a la sane Pierre ya noro yenda la arrondissement yibin soba mere wa do kane ton tigi ne bakano ya conseil municipal na nyaki yam na son ton arrondissement neba la ya karansa tum damba ni école damba la loto yiwan gendarmerie wa police la marama poyensa hambe wa komanam dotwa bam fana pa matedo ton ko lo menga ne ba ayama tene kapitun ma lawta tun zoy maname ti lore la ba ngam nemte ananka sey alebgan ya wale bgal watam ya saden ton daganam ti ya wakato ton king ne ba pelisi to brawa taxi ti ba ga sebe wala ba ga kabe to brawa taxi ti ba ka trebame yabkile morone bala ti zabe ti ba pam pang Burkina Faso ti ba sam ton nebe Seni karsam damba arrondissement yibin soba wan wel rabam zulesi nous sa pekertedo sa fan damba la non lima auto fa ya bumuna son karsam damba la karbisa ne yilim da wenge examen ban singre auto mairie wa hon tuma ton pata norum pour monsieur le maire pour ndambay
bala ton honde kun kanga runda yibe ya kun honna song ton soma parce que be bala yam mitia certificat ton da sokrat me sanange ton na mana wana tit komma zaba yilagam da porno yi soma donc la mère ha bo ton ton wari kun kanga runda rara atolo zeka ton ziba handa do ton zuga to lon zeka lamba ton zuga tale ko fara yula kwanda sarata ton ya association yif mengene song taba ton be échanger les zugun pi don runda ha sila ton sunna ya no ton poder misele mera para kuso wona songa ne tu na ta chang tori wona yoti siki ton sunna ya no uso ko de la uso wona ri kuno na songa ton wane bara wenga yilegam na wenga ton me la handa kan jemi yilegam na tu le ninga wa donc ton pam kuno te ton sunna ya no ton mi na jere me ngatu le ninga ne ko ma di bara yok ton Koninga fa wardo arrondissement yibe so ban dikna koni buida bil balam pawre million piga kuna rame kelendere koni zi point la mera keton kota ni buida to morre en kelon korlo menga tibara a keton kasai wakat kanga zima panga wotono wa adamini ya toko lortori da monwa ba adama sirimbe non poussé yana yilon song lortoe mba tobna toron fa ba adam nyore sambe to la non pour wakat kanga zima kala minga la CDP wa tor soba a edi kombero nyak ya motoni na sigili gopsumbo na sobni farande tu don de sanwa la no kendra kanga wa yana ti lortoe mba ni zim korodo ti ba menan toron fa ba adam basimbe to pour wakat kanga zima kala minga Ven mayane azisare ne mamunata ne rianata wina a edu kombio aussi a CDP parti au tol soba konta mam sur son cas adbam konta bzima centre national de transfusion sanguine sena yili ningi nugulare en faruya san yani congrès pour la démocratie et le progrès wa yabo bam kalera tinir man yore zim kalem nyingye ton CDP am tiksata direction politique yeti ton nanya ka yambo on ton songe dombo ziman kon ti bang de sang pam zi Moscou ya lela ton nyakurum na rara mbole tabitasa way to boya kap zima an kise ni yam leuro ti ton ye CDP ram ya ni banzo tramba ton mim ti bandam Moscou kay ti zim kay ziman kay nyora to nyakame ya lela yama nyawa la ko amwame commerçant amwame fonctionnaire d'amwame entrepreneur d'amwame militaire ma wusko wa yibe wana yake ton taga dam tikanika na bamanda wa on data soba ni na mpidane ton mi mtirunda mi ne tiere to no bod na la ton mi la mtibam bod na ma ti ne ba ga ya banda rama ton to ma na soba yati kozima ti ni yira ti na ma na wambo après Arzima nyakra nan kelen kenga taure CDP wa bureau régionaux ramba la province ramba zakin It zaman zenga kiba na William ti Côte d'Ivoire tenga na porra tuboni farandeti vice-président de la République de Côte d'Ivoire arumya kaya moto ne na mbasa vice-président ta mandati yene na sarande ti démissionner la me banga senya ti 2017 yumda pourra lobra la tenga to da manata botone na nyaka rokanga tubna toron vice-président wanti Côte d'Ivoire Solomon ni kanga yura aria Daniel Kabla du camp aria kalena yalse runda kiba wotoni inani bonso na mingesburo